barang siapa yang ingin menjadi hidupnya kaya, ingin cepat kaya, ndak perlu babi ngepet tinang, sunnah tipian. Siapa yang ingin jadi hidupnya menjadi orang kaya, maka hendaklah ia senang menerima pemberian Allah kepadanya. Ndak benagit kayu harto. Anggo naget pordoramu alak nakayoho, pordoramu kayoho. Anggo naget pordoramu menjadi alak nakayoho. Ahanai lehen ni Tuhanijo, sonang roamu manarimona. Homa manusia yang paling kayo. Ahaning nabinta, wardo bima qasamallahu laka takun aknan nas. Apabila engkau senang, job roamu senang menerima apa yang diberikan Allah kepadamu, maka kaulah manusia yang paling kaya. Inda ojiaha, inda asyaha, maka na paling kayo diantara ita isedo, na paling sonang roana manarimo ahanay lehen ni Allah Ta'ala itu sia. Apabila dia tiatemu, songon siahai daw gari, songon siahai daw gari, songon siahai daw gari, songon motor siahai daw gari, songon motor siahai daw gari, songon mobil ni sianui daw gari, songon mobil ni sianui daw gari, maka on maita na paling malarat di dalam kehidupan. Porramu songon bagas siahai, songon mobil ni siahai, songon motor ni siahai, songon kareta ni siahai, imana mambain kita malarat na manguluan. Jadi songon dia doho songon inang, songon dia doho songon isokayo ho, songon ko iho, anggo naget pordoramu kayo ho, songon ko imaho. Jadi maksudnya ahanay lehen ni Allahi tarimo madohot lapang niroa, tarimo madohot lasonang niroa, home manusia na paling kaya. Tia urang ahadaw guru urang ahadaw ben na somarsi caritoan don dabo na manguluon. May daho sampo pe urang do sampo urang ahame urang aring. Sude urang. On manombuana lebih bahat torong na. Naget morong-morong sajo. Au gari songonon do inda boto beda na mangulon ang gua mati mau kena niya bagi. Ya Allah ya Tuhanku, ima somalarat hidupmu na mangulon. Ligi mabe marniang-niang do mahobaya. Oli-oli do marusukmu. Nabahatan diantara ita manusiaon, naporan roania songon siaha, naporan roania songon rasoki ni siaha. Ima na mamben kita malarat na manguluan. Isa do songon diantara ita na paling kayo, bukan na paling bolak kobunna, bukan na paling bolak sabana, bukan na paling mewah kendaraanna, bukan na paling bolak usauna, na paling tinggi pangkatna. Manusia na paling kayo diantara ita, manusia yang paling senang menerima apa yang diberikan Allah kepadanya. Tenare matikon sajo le guru na to bang maning inantay bo. Dia genanan ko inang pado na sorabe rematikon. Ngararabe rematikon maso sajo dia genanan. Umak dia genanan. O genanan do peles nara rematikon. Hai ma. Nda boto da wale guru sering manci tulung kumar sak ruangku. Dia genanan pado na sorabe manci tului. So sajo do ma. Isido supingi inang tapi ngamar binegebe. Isido matai tengah bisa be mangaligi. Isido igungi ngadong urakna tengah bisa be manganggo. Isido babai tengah bisa be mangkuling. Dia genanan. Ai madai nang dabo peremati kon nikmati masongoni. Tengah na mungkap sajo tio parion 24 jam. Sasakali kan les nabi sado tutanggai. Kan? Sasakali kan nabi sado ro mangaji tio ma. Ai ma pangan ubat nai naron. Jadi onma. Kemudian na selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu. Siapa yang ingin, barang siapa yang ingin menjadi
orang yang berilmu atau orang yang faqih, maka hendaklah ia menjadi orang yang khusyuk. Dengan arti kata khusyuk artinya patuh, tunduk, dan menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Olo pesangai namanya mpeon kebenarani tarimo. So menjadi alak namar ilmu iba. Ise pe namanya mpeon kaji tarimo. Cuman mula indah sasue dot paham ta, buang na so sasue, buat na sasue. Yang kuna dong tong saringan ji babai. Adong filterna. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang ingin menjadi kekasih Allah Ta'ala, pordoramu menjadi kekasih Allah Ta'ala, maka hendaklah ia menjadi orang yang takwa. Ahadine dokon takwa. Mangkarejoon na isuru meninggalkan anggo naget pordoran ta menjadi kekasih ni Allah Ta'ala ita, maka karejoon manai suruh ni Allah Ta'ala, tinggalkan manai larang ni Allah Ta'ala. Sojop ruan ni Allah Ta'ala paideda ita, ligin manai dokon ni Allah Ta'ala inang inda dong dope ijazah na inang tamatan sikola ahape hidup na bahagia, tapi na dong jaminan ni Allah Ta'ala alak na takwa bahagia. Tamatan sikola non, sikola adun, pesantren non, S ni nga bagai umpamana, S1, S2, S3, sampai S2 S cendor bagai S dawet bagai. Inda dong dope ijazah terkaluarkon, bahasona muriton, tamatan angkan bahagia mondanakon, tapi nejamin ni Tuhan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Alakna takwa tu Allah Ta'ala, ahape permasalahan mu na manguluon, ilehen Tuhan dalan kaluarna. Get sikola do anakmu, ilehen Tuhan rasokina so sikola anakmu. Get P3K do borumu, ilehen Tuhan dalan na somonang borumi P3K. Ulang kon na mangalehen da guru, ben na sosobar dohoy ulang joloon saatna. Temana sosakan, tunggu berikutna, harana insyaallah Ta'ala badai pasti berlalu. Benda sosobar dita kadang-kadangi pasti suatu saat ilahen Allah Ta'ala dita pemimpin na baik, pemimpin na betul-betul sayang kepada rakyatnya. Sobar maita selanjutnya na paduana, apakah angkon na pegawe somangan, apakah angkon na P3K somangan, ikorban kon ko maka imananmu demi P3K sip mewoto nga mangalusi ibe. Mau getilin ko sekian ya terserah. Apa benda bonggal do bege. Usapai langsung kalaknai sadia maning ku bayung jung marso saun bapak ni ya. Ning kamu sadia. Nadungi lehenmu sadia. Oh lu tungada dong naonan boamu jalo uma nadungi lehenmu sadia. Mama biar atau benda pajoloi dah bonang kini ambat. Gari dah boni baru gari nak pendok na ngamo ngai inang ngamo ngai amang len songoni bo pesadia demi sokarejo anak mi masa dia len ko ni wa idok na aturan. Teo nang tong nakin masalah dok parjolo autile. Anda tola ningi bakinan tong ngaraho bentok mandok na bebe. Mulai dok kojun tong sangajo make ceplosan me. Jadi dah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat. Goya sajo inang nasodong do matana anggo parnidaan tile secara sohirna di dalam Al-Quran pedokon Allah Ta'ala do bahasona sudena may jamin ni Allah Ta'ala do rasokina ben biarna sajo di tanah manguluan angkon songon ruantai sajo dabo, padahal anggo italigin pada hakikatna anggo kekayaan do mangido mohop bahatan do sudaro-sudaron tanilehen ni Allah kekayaan melalui jalur ulang melalui mangido mohab jolo ulang melalui pegawai na dia na mocam anggo mengenai kakayuan, tetapi manusiaon aha saja ma di pikirannya jaminan hidup nia bahasona tong kinai pegangan hidup jaminan hidup di masa depan na dia, padahal bahat do ilehen Allah Ta'ala alakina pondok umurna memang kadang-kadang pegawai hasil nion hasil ni
mangidomohop jolo pada dasarna parmuluan na tingon na haram. Hasil ni na manyogok-nyogok, hasil ni na mangalehen mangidomohop jolo, na so pantas menjadi pantas, na so bana menjadi bana, na soget monang menjadi monang, ikan sogoan mesudene. Tiamu mada semakin dibahas non, semakin gok moon na goyak ruana jiba. Padiar mesongoni lanjut ma. Harana nalo bibahati, nasala di basajo de non jalakon nai. Padiar mesongoni. Tiamu mainang, mula naget diot kamu terserah dua meya pandapot ni ulama mengenai masalah sogoanon. Pertama, mula masuk anakmu borumu pegawe ngon sogoan, dua meya pandapot ni ulama. Lain tingoni ngadong dapot tahu katoranganna. Au mau jalak jalai. Pertama, setiap hasil na dapot ngoni sudah na haram sampai matenia sampai tasatorusna. Na ijagit nia tingon hasil sogoani. Yang kedua, pandapot ni ulama on mana paling ringan bahwasana menyogoi haram. Ar-rosi wal murtasi pinnar, yang menyogok dan yang disogok sama-sama ke dalam api neraka. Apa yang dimaksud dengan sogoan? Yang tidak pantas jadi pantas, yang tidak menang jadi menang, yang akan kalah menjadi menang, nasobana menjadi bana, nasobetul menjadi betul. Maka on sudah takrib ni sogoan menggorar nion. On ma definisi ni sogoani. Jadi harani ima pendapat na paduana na paling ringan, gaji mi halal dojo, tapi sumber nai nang kinin totop haram. Selesai. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati. Nah selanjutnya bahasona barang siapa yang ingin jadi tetangga Allah. Hah? Aduh lah bahas ini Tuhan. Maksudnya tetangga Allah artinya dekat dengan Allah. Siapa yang ingin dekat dengan Allah Ta'ala, maka jauhilah marah-marah, mangomel-omel. Anggo naget pordo ramu denok ko tutuhan, ulak ko se marah-marah, ulak ko se mangamuk-mangamuk, mangomel-omel. Allah, nani nai bagi na marsikir dawai nang nadegesan de marsikir Allah 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 Allah, nadegesan inang isikir kon tayanggo Allah ni ndadeges bebe. Nangkon ko se mangamuk-mangamuk, jauhi marah-marah, jauhi buncut-buncut, jauhi mangomel-mangomel, maka sodonok ko tutuhan. Alak na donok tutuhan, alak na momo mamaapkon kasalahan ni alak. Biar uma-uma na para buncuti. Mula atia buncut ko marsor min ko jo lawi me pesan ku jo. Atia marah-marah ko, atia buncut ko, atia merajuk ko, marsor min mahojolo tu sor min nagodang. Biado idaho ekspresi wajahmu. Turan na boto muntul me. Banjolo sor min nagodang yamu. Yang kedua, ai masoido ko mangido mohop sebelumna ahaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkaffa godobahu kaffallahu anhu asabahu. Siapa yang bisa menahan emosinya, menahan amarahnya, maka Allah tahan siksa kepadanya. Jadi haranima ulang momo mangamuk, ligin maalak na mangamuki, rara matanay, marbingkasan urat ni talonan nay. Pada ketika mo nga maning setan, manusia na paling momo di kutak-katik setan adalah ketika marah, ketika mangamuk. Ima so saladokon bayoy, o udah songon dia do mawi mo nga do, matar tola au parmen mu tola piga tola tolu, tar tola sangay tola, mangamuk ka untong uda ning ya. Sundia do mau dak so bisa rapi ning bayo ya do pau makrib menaroy bayo tu bagas. Sundia do mau dak so bisa amirap mulaki ning ya. Oh adong de cara ni amang. Oh adong de udak ning ya tenang no mau de lalaya santongkin. Adong daning ku sundia cara na udak ning ya itajalai supir raun na ningku. Inda jauh bau udak anggo songoni do ning ya bose mula. Mengerti maho supir raunon. Narade narontana ni paroban na tingon supir asli nai.
Nda jauh dah anggo songon ini ya. Hai ma. Jadian pada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat. Pesanku tuita sasudena. Mana tahu songon dia mengamuk pe bapak-bapak ulang jatuh kontola. Mulang cocok belalah sifat ni nantai. Amana ribur, amana hebat. Pokokna ulang jatuh konjolo tolak. Incokot manyosalko. Ima pesan ni ayah Umar najolo dompak sikola am ingota nawi dompak guru nami ayahi waktui mengajarkan pikih di kelas 5 sang kelas 1 muingot. Aha maning ayahi ngabi noto mana goyakan roamu paideda ada borumi mang ningya tungkiri jolo ada borumi ngonting kapi bage anggolaga do peida ho aulang sirang-sirang ko ninya manyosal do ho ini. Mulake ada borumi tupoken tungkiri jolo. Nalagaan do pe ulang jolo sirang ko ninya. Na ingota na pesan niya hina jolo. Jadi itolah do manungkiri te manungkiri alak bakas ni ba. Amu petungkir kamu majolo dah. Angko na tampan do peida ho, bope bau. Ulang parsarak kon joloy. Rexona do metabusani. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati dah. Nah selanjutnya siapa yang ingin hidupnya tenang, janganlah mencintai dunia. Semakin kita kojar dunia, semakin kita cintai dunia, semakin indah tenang. Semakin susah, semakin daun jung dapat. Semakin kita kojar, semakin marlojong. Semakin kita kojar, semakin indah dapat. Dunia bagaikan mengejar bayang-bayang. Semakin kita kejar, dia berlari. Tapi kalau kita tinggalkan, dia akan mengikuti kita. Jadi masupupu temaluan tuani mandok na paduau au inda maloda ba mga laguan na natagian ubege jati laguan tuan nalomoki mengenai baca mainang subhanallah walhamdulillah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim yang mangkalak soranya Yah Nurdin harana ben narap degesi soranya lai ampe na sorani tuan nalomok do. Anggaw bayay nang mabiyaraw mandok na aso, mabiyaraw mga laguan na, mabiyaraw non aksi jadi reak. Ndarada bo, ndarada gesora. Padahal inang alhamdulillah da marubat penaucubo menajolo. Dompak sikola au, may poro ayah Hasan Purbabage, may ayah Hasan Basri, may poro bage may nipege tuigungi, may poro bage maik niasom tuigungi. Manete kidoma iluni mata niba. Mula adong nagodangan sibuk na sa sarimbang no maning dongani na maneteki iluy bengancit na ilalaya. Te marubat sora sodeges, memang anggo na sodong tampang nangara da bo. Indara songon dia pe. Iinum bage masantan bage dot piramanu kiben bage masolambok ni naboltoki ben najogal de ni naboltoki songa sorga radeges sorai. Indara bahang au sada-sada au iti ko buntaan Ethiopia iki sada-sada au Allah nya indara dongan sangat songon dia pe na jojot mau cubo ben porna roangku ben godang ni pahalo ni asani ben porna roangku menjadi tukang azanau indara indara olo ikaw wajolo icuba-cuba mau cuba mainang alhamdulillah mau unjung mau bahang sakali imasojid ati amate lampu sangajo indara au sajo pemambege nangatagi apalagi maalak untung nama mate lampu benido tok sorapi au au majolo songon iningku uboto na taronok sonait lampui baen alhamdulillah nianda dong na piga roalak maksud nenda piga narwalak kantong nabahangi iba bo arana mabiara udah boinang adong sadabayo bahangia na lubiribur do sorania bahangia mangkuling maborunia sededongan na bahangi na payah medongani niya padonang kon bahang bayo niya si tutu may lalaya naget bahangi na dong rupialak nom denggan sorana niya isede niya adop dongan ni ndo boto da niya payah medongan bayo taru sosodar tile niya isede lang aroy kete tatungkir pale tungkir oi na ayah kudo niya
Imay nang nga binoto bahang yamuan riburi bege ho soranai ulang jolo caci ompon na ayah nai do. Sapa-sapa jolo. Ise dongan na bahangi sadari tar suara baru ubege ni mu jolo par jolo. Baru mula ternyata ayah nai deh alak laimi manina. Oh bisa jodoh na ubege ni mu masoni tayang gue bagasan Allah bayan uramu. Jadi kembali tu kajinta nanang kinian. Semakin ita kojar duniaun, semakin ita cintai duniaun, maka semakin susah kita na mangoluan. Hubbud dunia ro sukul li khoti'ah. Cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan, pangkal dari segala kejahatan. Songon dia nedokon cinta dunia, mula mencintai harto, harto ni bai sajodo maingoton. Mula mencintai jabatan, jabatan ni bai sajodo maingoton. Mula mencintai sesuatu, na sesuatu ida masude ingoton. Maka seharusnya ita bahat mengingot Allah, bahat kita marsikir Allah, 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 la ilaha illallah. Tetapi apabila cinta ita tu hartontai, hartoi sajo meingotonmu. Ligin mainang borumi jolo. Inda betenangi abi podomani, susah do maya mo ngado langai nang. Tanggal sau numa ge tujian mami. Harana cinta ya di sekolahnya. Mula cinta hoinang di kobun botik mi. Na botik. Na ido mesikir mungana Allah ibe. Mangido mohop na tuna bolak kobun botik na dah. Mana tahu may di alak runding bagay son. Oh no. Oh ison bagay uday mo. Bolak di mo. Oh no. Anggo cinta ba udah itu kobun botik saja dah mesikir na. Ngaso ni do me udah kan? Alak tarutung peson bawa na bahata ni botik na. Tarutung. Oh lo. Ngon tarutung maksudna batangga di sana di gorarna. Jadi anggo cinta ita tu coklat tai. Mula cinta ho tu coklati, maka sikirmu peturan na coklat. Mula cinta ho tu kobun ape ami, gota ape gota tarik nanina sajodo. Maksud na da boinang ngaben na songoni tapi di roani ba mamikirkon na ima sobahat kalaki da boinang na law ninna bagebo. Maretong aha tampil do pe 5 batang nai botiki isudutan sada, ngonadun sada, baru ngonadun nai. Mula topek ma cinta ho tu tarutung montongi, montong. Akhirna saladokko montok ninna doma. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bahasona apabila ita mencintai harton tai sajodo menai tai ingot, mula cinta ita tu jabatan mi sajodo menai ingot musiang malam pagi sore, maka cintai ma Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun adon sadia onok mana situ tuani ita lalamang kojar-kojar dunia. Amu jolo inang yakin dope umak mangolu 50 tahun naik 10 ndak beti umak ima 10 saja nggak yakin umak apalagi 50 tahun ipe manom bukit manyuan tarutung saja dope padahal tarutung ngana tarpangan me ndak beti ai madane suani pengatar pature betie ima songoni uma painte ma parbolaan na wamuyu bebe amu tobangon sorahkon matu anak mi sorahkon matu borumi amu ma pature na auget maramal ibadat do maunimu ololen madia lai kan job marwamuyu bapak-bapak anak-anak naon betie mulai do kon songoni soi sorahkon na naron jamu ai mada arana ipaintentele sajo da winang keamu. Tai napa inteho inang kesajo parmen mina jahatani doho itu sia. Gari ke mabaya anak buruan cepat maligari ning ruania. Jadi makan ulang ko jahat-jahat tu parmen mi. So ulang porwani parmen mi keho. So yang gapia umak nia ho, so yang gapia orang tua nia ho, maka sayangi ma parmen mi. Amu pe parmen nantong ingot ma. So ulang terjadi tong ginai pembalasan si pitung. Olong roamu tubokmu, so olong roani parmen mu tong ginai tuho. Ulang jahat-jahati baumu, anggap baumi sebagai orang tuamu, anggap baumi sebagai umakmu. Harana na mengalahirkan suamimi, maka apabila idoahkonia bahagia suamimi, tainadot mohoy manebe ngisi.
maka harani ima usaon sojop roani baumu paida-ida anak niai ima suamimu anggo jabat idoah konia ido konia alak na baik suamimi bahagia mah hidupmu yui maka insyaallah taala tongkinnai apabila betul-betul bahagia hidupmu yu adepe di dunia dan akhirat dapat makasonangan dapat makatenangan sesuai medohot na idoahkon Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sudah dosai ditangguhkan sampai hari kiamat ning Imam Hakim kecuali ningia dosa tu orang tua. Anggo dosa tu orang tua ningia indah tangguhkan ni mulai tingon dunia sampai tu akhirat indah dapat kasonangan alakna jahat alakna durhaka mar orang tua. Amu ma parmain-parmainna wusaon sangat songon dia so dengan betul alak laimi suamimi tua orang tua nia so dapat kamu kebahagiaan ni ulang aja ia marpisah dot orang tua nia jojot malehen kamu semangat di orang tua lehen epeng lehen pancarian di orang tua ulang mangido mohop jolo bapak-bapak ibu-ibu tuna danak-danak umurna ulang had kamu ulang batas-batas siamu untuk pemberian tu orang tua lehen sabahat-bahatna sadia onok nai meyai nggak betul loh teh palagi na tobang anggo na danak bang nggak betul. Olo umur nai do dapat wadat na do dai bapak-bapak ibu-ibu dah. Lanjut mak. Arana ma tonga 9 bo. Arana janji na pinangkin tonga 9. Takut tonga 9 lewat 30 do. Untung na jam 9 juga me akhirna ina. Ai tapalalu masotik nai. Isialak na ingin hidup na terpuji dunia akhirat. Barang siapa yang ingin hidupnya terpuji dunia dan akhiratnya, maka hendaklah ia jauhi sifat dengki. Ela sifat dengki wanati-atemu mula naget pordoroamu terpuji ho di sisi ni Allah, terpuji ho di sisi ni manusia, terpuji ho dunia, terpuji ho akhiratna, maka ela sifat dongki hasad. Oma saulakon di hari kiamat bahat don kalakon natar songgot bapak-bapak ibu-ibu sasudena bahat don kalakon natar songgot di akhirat saulakon menurut riwayat dibaca di akhirat saulakon bahat dan alak natar songgot manusia sondia matar songkotna puaso dau Tuhanku sumbayang dau Tuhanku sumbayang sunatku ngatinggal Tuhanku puaso sunatku ngatinggal ibadahku na lain na sadokahku ngatinggal amal-amal ibadahku ngatinggal manangion mangaji ke dau Tuhanku tujai tujulu maramal ibadat dau Tuhanku usantuni do anak yatim te idia sudah pahalonai Tuhanku abis ning Tuhan aso habis ya Allah ya Tuhanku teno karejo ondo harana amana gud ko waktu di dunia manutupi sifat gud mi mada swabis amal ibadat mi sudah nggak cocok jopai ida alak ida ho alak membangun holomos alak do namada usi kulkas dohot kipas ho ngalian itabusi alak inopa songon na yumban nia lopa do maperasaanmu Allah nurangku na pinjam danin na bage na kredit dan ia bagai mau kredit tinang mau dikontania ngadong urusanmu ulang ko magudgud so ulang abis amal ibadat mi saulakon alak do na manangkok hongos-ngosan jadi haranion mada abis saulakon amal ibadati apabila senamar sifat hasatiba dengki iri hati gud mencita-cita di bagasan niat-niat niba bercita-cita di dalam hati agar nikmat yang diberikan Allah kepada seseorang hilang on madanai dokon hasatida. Nah selanjutnya cubo joloinang naronto lap tu bagas adong do madu dia mui adong madu dabu maumpamana tu madui jadam ndak gadam da jadam manis dope madui menjadi mawame paed sowoni madaningia kaimanani bope mar iman kalaki menjadi ibaraton bope betul-betul mar iman hebat domai amal ibadat nia anggona dong sajo dope sifat hasati di ate-ate menjadi indah martarimo abis iban sifat hasati sangat songon dia madu oleh pesa botol idabu jadam tusi menjadi pahit kalau nang kon jabat dabu narun inang dapala pahit non madu miso saliho dok buru intong nimu bose ikan suatu ibarat dona nang kinian. Selanjutnya
siapa yang ingin hidupnya menjadi bahagia dunia dan akhiratnya, jauhilah sifat berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di dalam berbicara, berlebih-lebihan di dalam masalah harta. Tola do inang deges bagasta, tola do inang kayo ita, tola nasotola nangkin mau ado mencintai na paduana ulang adong niat ni baget marsaingan dot kalak. Jadi bahasona bapak-bapak, ibu-ibu, jauhilah berlebih-lebihan. Mula memakai serep ya muda boinang biasa pesongoni. Onda bodeba manombo songon toko emas berjalan do mayanida. Berlebih-lebihan, jauhi masifat berlebih-lebihan. Anggo naget ingin hidupmu bahagia. Ingot mainang naonan, nai sampeono ligin. Ketika tongkin nai na situtuan sajoho memakai seremi. Ipake ho sude perhiasanmu. Harana dompak deges hidupmu bahagia ilalahosan nari. Suatu saat tongkin naik kehidupan non marputar malarat ko. Inda dong be lalaho, inda dong be pakeon musere. Maka aturanna pada saat isima dorob betul ko na manguluan. Aso harana ben na sombongi ho saunok naon iparpati daun ko sude perhiasanmu. Maka suatu saat inda tartabusi hobe on mana paling ancit ilalaho di dalam kehidupan non. Ise mana paling ancit di dalam hanguluan non. Na paling ancit di dalam hanguluan non. Orang yang pernah hidupnya bahagia lalu menjadi hina. Orang yang pernah kaya menjadi susah, maka on mana paling ancit di dalam kehidupan on. Na unjung menjadi mulia jadi hino, na unjung terhormat menjadi susah, na menjadi hina, na unjung kayo menjadi hina, menjadi malarat. On mana paling ancit di dalam kehidupan. Nah selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, siapa yang ingin tenang hidupnya lagi beruntung, jauhilah permusuhan. Pordoroamu inang tenang ko na manguluan lagi maruntung saja ho na manguluan, maka jauhilah permusuhan. Apabila adong musuh ni ba na manguluan inang ngana unjung iba tenang na manguluan. Satiop mardalan ko mabiar ko marsudo hotia. Satiop ke hotuadun bo susah pikiranmu. Harania ha alak na dong musuh na manguluan inda unjung tenang hidupna. Jadi ang naget pordoroan ta tenang hidup ta ulang adong musuhmu. Te iya do guru na goyak roana pede daw, ya silahkan. Iya do me. Tetapi ho ulang ko membenci ialak, ulang jadion ia musuhmu, tapi ang goben na iya do na sopade ilalana pede daw, silahkan. Tema piganoli nang idokon. Dalan raya ibo. Motora LS masuk de tuson. Masuk. Buktina mangalap na umroh, masuk de tuson na LS. Piga muatan ni ALSI. Adong 50 alak. 50 alak tampil dongan idalani inang marsubo sedo PLSI do tanadra. Anadra 12 kala kibagasan. Tampil dalai marsui sibo. Anadra tu anadra ma bisa keresisi. Hosai menek minga tampil koi dalan raya. Aso apabila adong donganmu na somardengan. Manjalaki panupian me. Manjalai pamberaman me. Tapalalu sotik naik. Barang siapa yang ingin hidupnya terkenal, pordoramu terkenal, job roani alak paide daho, maka jauhilah sifat kikir dan buatlah sifat pemurah di dalam hatimu. Padau kikit, pala batasan kon kikit betul so terkenal, songon koruni mah, tinda dong kalak narama make gorarna sampai risadarion. Oh no, na terkenal me korun tile. Adong dari bagi gorarnya alak si korun. Na paling terkenal di dunia on Fir'aun, korun. Tinda dong naraman contoh gorarna. Kan? Haranya ha, harana identik dohot kebencian di benkalak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, anggo naget pordoran ta terkenal di joloni Allah, terkenal di joloni manusia. Maka bain sifat pemurah iate-atemu, jauhi sifat bakhil, jauhi sifat kikir. Alak na kikit na goyakan roani Tuhan. Dungni alak na kikit bose dawo ido masalah na inang. Alak na kikit na marasa marpanyakit. Padahal pak kikit ma paling payah penyakit ubatan. Sesuai dohot di dokon nabinta wa ayudain adawau minal buhli. Adong do pelanga penyakit na payahan pado kikit ning nabi zaman. Sakali na inang. Adong do pelanga penyakit na paling payah pado kikit, rupa na kikit ma paling payah ubatan.
Nakikit dah boleh bainang. Olo. Idaya bakso inang dah. Tayang walak membayari nak terus dah bay. Alak nakikit na congo anin to. Tay alak puna. Alak puna. Tayang go harto niya ulang urak. Alak nakikit na congo an itu alak. Tayang go ya puna ulang gari urak. Selanjutnya haning Rasulullah idokon Nabi tadi dalam hadis, la yajtami'ul imanu wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abadan. Indah akan pernah bersatu sifat kikir keimanan di dalam hati seseorang yang mukmin. Indah akan mersatu inang kikit dohot iman dia hati-hati. Mula na kikit ko berarti benda somar iman dohoy. Mula mar iman ko berarti mela sifat kikit ngona hati-hati. Sakali naik tangion ninang dengkan ulang papodom-podom mamu na kikit-kikit naik arana papudo iwe paunduk-unduk ya meda boy so la pura-pura songai bege yai arana mai talion dongan nia iya maning dongan nia ibo sakali na inang inda angkan marsatu ning Rasulullah iman dohot kikit di hati-hati mula mar iman pasti indah kikit mula kikit indah mar iman biado on manom bomarsadokah 2000 nama puak bose do pilen ulang ben kamu le nang tu kota-kota impakan bagai bo 2000 nama lobong nagit mo ngado hoy bayay nangi ano bapak-bapak on pe ulang dongan bain bapak-bapak tukaran 5000 tukaran 2000 nama puak impak Jumat inda angkan marsatu ning Rasulullah keimanan dohot kikit di hati-hati alak na kikit pasti ngana betul-betul ni namar iman ise ma alak na paling kikit inang lupa agorarnay ben kikit na bayoon ben kikit na bayo di riwayat nay sampai yobania senterinang nde patolaya dot kalak mangaligi cahayo nay padahal les nakema cahayo ni senternya ida tinde patolaya idot kalak mangaligi cahayo na tutupi ia so lang adong mangidan o peinang tolunay dongan gulo-gulo icaku mu cabut-cabut sada may benko siwak ko sonon bo palan mabaru niya len mada boleh di dongan mi dua sada sadai kiri sadai kanan marsiajar sifat pemurah may bangun na menek oban magulo-gulo tu pangajianan mar 5 mar 10 pangan sada mula na tinggal kon sada naik nah son begulo-gulo patibal mula pining lobong-lobong bay ni plastik ulang antong jama-jama sajo igolom ko paliligin tanganmu anak kon be na maincak tu bose me guru ini munon a unjung dawinang ke tu bakas ni alak a undangan na get mangaji ada pe guru mangan maita ning nampuna sabagas lo pak ningku get mangan ma inda dong lang siak bawang na ning alak layon adong ning ada burui Roma ada burui na maragong-agong tangan na jadi ikorot-korot na bawangi ijolo na mi may korot-korot na bawangi tu tapaki tu lasiaki igaorkon na malangsung ning dot tangan na marag ndantong na kebe dai benurang kuma au bo pinang na lomlo mau nda rusuka au pai deda agong jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat nah selanjutnya dah tapalalu majolo songoni tile ulang galang bo siapa yang ingin dibutuhi Allah Ta'ala segala kebutuhan hidupnya pordorwamu ibutuhi Tuhan segala kebutuhanmu dengan arti kata inang ipatenang Tuhan koila Tuhan aha hajatmu ibutuhi Allah Ta'ala maka ahama seringlah engkau menolong orang lain anggona tenang ko na manguluon inang aha hajatmu ikubulkon Tuhan jot-jot ko tolong kalak guru itolong do dabo baya guru tetapi dung itolong nga na unjung yani da beni ya inda sudena da walaki inang songoni mulaget pordorwamu ibutuhi Tuhan kahanguluanmu jot-jot ko manolong kalak tetapi kadang-kadang manusia di zaman sanarion
mulai tolong ia ampe na manolon do tuiba. Kebanyakan tilo mak. Jadi mulai ma yakin di bana tarakal adong carana. Saulang sakit hati ia, saulang mancit hati-hati nia. Roya get manginjam tuiba, ndana tarbagi boto inang on majolo najo. Idokon yang tong kaperluan tu anak sekolah na dia on majolo inang bantu si. Bain umpamana inang mula natar marepengko len sanga limpul bage. Na on matolongan ku inang anggo get manginjam ngadong lehenon. Soles lapang hati-hati nia. Soles istilah na soles job roania pa dia dah. Aturan nama jojot tu len ko songoni rajo de sulaharo ani anggo na marpikir ya. Yang ngona somar pikiri ba murjojot ya ro. Dapotan saja menon idok naget manginjam nih ya. Ampe naget pembayar ni rentenir nih do. Selanjutnya isialak naget ingin terhibur di alam kubur. Senangnya di dalam kubur. Alak naget perwana lehen Allah isia ketenangan hiburan di alam kubur. Maka hendaklah ia solat malam walaupun 2 rakaat. Sakali na inang mula naget pordoroamu adong jo hiburan, adong jo kasonangan di dalam kubur. Jangan tinggalkan solat di malam hari walaupun 2 rakaat. Anggo di katorangan na inang walaupun 1 rakaat nih. Ulang tinggalkan sumbaya. Tahajud jadi, witir jadi, solat hajat jadi, pokoknya ulang tinggalkan solat di malam hari. Ahaninya di kitab hikam minang 1 rakaat engkau kerjakan di malam hari jauh lebih baik daripada kau kerjakan 1000 rakaat di siang hari. Ben perluna nama ibadati borongin. Najau parwani Allah Ta'ala. Selanjutnya 2 nai do madabo sobar maho. Siapa yang ingin hidupnya selamat, kemudian tanamkan keyakinan di dalam hati dengan arti kata tanamkan keyakinan dan kesahitan di dalam hati. Betul-betul tanamkan sifat sahid, sifat yakin ulang koma cinta tu di dunia. Tanamkan keyakinan di hati-hatimu. Rasoki incokot asing, rasoki incokot na asing, rasoki aduan asing, apalagi rasoki tahun naro. Anggo naget ingin dohoy nang hidupmu selamat, dohot tenang hati-hatimu na manguluan. Ulako mabiar na mangul. Mabiar do pamu tobang-tobangon. Jabat na ninay bagay nang bo ima soroy ba mangaji da, tangyon denggan-denggan. O ma amu tobang-tobang ulang jolomodom, tar 5 menit na do ma. Tangyon denggan. Amu sering mangkuling ninna. Au dabo mabiar au sangamonga au tong kinai dung matobang. Ise marwai tong kinai na giot jau dung matobang. Ise marwai nara tong kinai paturau baya mula dung matobang au. Ise mabaya tong kinai nara mangapusi na kotor kumula lokot-lokotan dia makau. Inang ulang dokon songoni. Allah Ta'ala na maha pengasih lagi maha penyayang. Yakin kon sa yakin na Allah do na mangatur. Mula ngadong betong kinai inang patureho mate dohoy yakin maho. Nangkon komar sakinangi selama adong do perasokimu di duniaon pasti mangol. Nangkon komarsak nangkon pikir kon jabat incogot aduanmu bukti na inang nangkinin marpikir kolos marangkat on naron ongkos laus ke on ongkos laus mulak kan songoni marencanamu begitu masuk ko tu motori aha maning dongan mi nangkon nanguda au jolo membayar ongkosmu. Adong na terjadi nangkin? Adong. Pasti adong. Alak-alak na pemurahi. Alak-alak na lehen ni Allahi rasokina. Naipikir kon mo nangkin ongkos mulos ke saon, ongkos mulos mulak saon, ternyata ibayari dongan mi do. Rasoki incogo tinang asing de, nangkin penatongkinan do mada, nalos masuk mahutu motori, ternyata nadong do membayari ongkosmu. Apakah inang angkon na anak mi madot borumi tempat parangun sandaranmu nangkan ipa ture hilupmu? Udokon sadari wayat. Adong sadabayo tobang-tobang na sakali ibangun purba. Hidup suami istri ndadong anakna. Ndai dokon si dokon gorar. Tayang gogit porwamu non pa dua-dua udokon.
tinggal dia najolo di samping masjid bangun purbai, menyapu-nyapu di masjid bage, payas di masjid, alaina dua meadot istirinya, meninggal istirinya, tinggal dia sebatang kara bayoy, marunia ngabinoto maruniba ise do bayana paturei baningia ma, ternyata marunia inang namar silumba doalak manaruon indahannya. Uingot dope pada saat itu poso-poso aha maninguma dompak sikola awi purba ke jolo ligin sangadong do indahan ni ompung-ompungi isi ke autusi ompung madong indahan ni ompung madung itaruan umak siaha udokon o mak madung adong mak o naron songoni kotu o jadi mak ke kotu ke jolo ligin ompung adong indahan ni ompung madong mai taruan umak siaha potang no menon songoni madong mai taruan umak siaha ternyata ijamin Allah Ta'ala do rasokina na manguluan nangkon ko mamarsaktu. Yakin kon saya yakin icaritoon mula kinang soni nga mo nga man caritoon na rin kan jodjot kan maunjung maudoko ni nangadong riwayat na adi na marguru sadabayo tu ulama ahaning ulamay hakikat na nangkon pe marusaw ho adong derasokimu tetapi aso marusaw ita harana bahat kapurluanta indaulat ninamangan na manguluan pordo perwanta naik haji pordo perwanta umroh por do perwanta sikola lanjutan anakta por anggo olat ni namangan do inang na mangulun ligin ma alak na rumah sakit nga na marusaw mangan sajodo ngayakin ko isi ho tinggal mangan ro bubur ro pisang siombun si barangan kadang sembarangan andung paduan na inang ngayakin ko tere nangkon komangan nangkon ko marusaw nangkon komangan sampai tolbak kaleon ko dung tolbak kaleon ko aturan na isulang yalak mohoy te indaget mengajari na sopadai taon dengan arti kata aso di dokon songoni nangkon ko mabiartu na manguluon apakah angkon na marusaw somangan anggo hakikat na olat ni namangan indah ligin jolo umat ni Nabi Musa man nawasal wa turun ngana marusaw walay sumaramal ibadat tapi ulang harap kon na songonian ligin jolo sanga songon dia bahat hambon ya Allah Ta'ala maka ternyata bapak-bapak ibu-ibu na perlu ita usaona dalankon keta tu saba keta tu kobun mangguris marzagal usaona dalankon anggora soki Allah menapaturena yakin kon saya yakin na dia tiatemu na jamin ni Allah do rasokinta na pature ni Allah do rasokinta tai dalan sobobna jalai marusaho rai inda tolai tainang na so marubat mula orang sehat alak na sora marubat mula orang sehat igorar ni alak na putus asa sian rahmat Allah Ta'ala alak na putus asa inda tola alak na putus asa igolong kon alak na pasig maka mana tahu marusaw mamarubat tetapi belum tentu ubati menjadi jaminan menjadi sehat tapi usaw ni dalan kon ulang sompat dokon tong kinay mate ning Tuhan mate deh nangkon be marusaw ibandingnya natong tola songoni marusaw ibadat sekedar tapi ulang tinggal jabat ibadat ni bagara-gara na marusaw nangkon be dokon carito na nang kinian be habis ma waktu habo magit jam 9 rupa selanjutnya sautik nai sadanai siapa yang ingin diterangi Allah Ta'ala hatinya pordoramu torang hati-hatimu aso de idahwa winangon bennamo ngade so idahwawan torang adong cahayo ni mataniari aso de tartatap ko adun bo adong isadun bo kobun pining bagi adong isadun bo ape adong isadun arambir benda mo ngade torang aso idaho tu baribaan mula borngin adong lampu adong senter torang maka itorangi Allah ate-ate niba apabila itorangi Allah Ta'ala ate-ate niba inda margolap-golap iba mangaligi kahidupanon maka alak na porroana itorangi Allah ate-ate nia seringlah mengingat kematian jojot ko mangingot mate na sotorang ate-ate jadi sondia guru mangingot mateon marsikir may ba guru ibuat musobahi mate mamate 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 ma anggon baya mate mon mate mon mate mon mate mon mate mon alalala mate mamate 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 ninna songoni do jadi sondia de songoni ligin dainang
mulai ingot ko kematian ini di saat kayo ho, inda cinta ho di hartomi, ulang cintai hartomi, ingot kematian. Apabila mati ho, na tinggal de sude. Mula ngabi noto malarat hidupmu, sengsara hidupmu, ingot kematian. Nangkon ancid ilalaho na malarati, harana ngajat na sadiao nokon, na tinggal mun sude. Betul deh? Aha mabedanya lak na kayo talak na miskin dung matobang. Sarupo ngadong bedana, ligin alak na kayo sude nggak cocok. Ayam potong ndak cocok benai peleti. Badung, daging ndak cocok, mungka paha. Darah tinggi nih ya. Ambeng ndak cocok, maninjo ndak cocok, gulai bulung gadung nggak cocok, kacang panjang nggak cocok, sudah nggak cocok di alak nakayo. Akhirnya ndak tarpangan. Alak na miskin sudah cocok tengah dong panabusina. Akhirnya sarupo. Alak na kayo, hidup na mewah, solop na paten-paten, sipatu na paten-paten, jabat dung matobang, isuru dokter ma, jot-jot jololau bapak, ulang gari marsolop. Alak na miskini, na lolot mayainang na somarsolopi. Nasarupo di hakikat. Jadi nangkon jat sombong. Alak na kayoy, mar motor mewah, mar mobil mewah, jabat dung matobang, isuru ma, mar kareta angin jolo bapak. So keluar jolo keringati, maka alak na miskin naonok me namang kucak karetai. Jadi nangkon jabat min dari bana manguluan. Mau kayo mau miskin ya pa dir songoni. Au na jolo na saluta na pa dir alak na kayo dompak dana kau sanari inda aso harana jot-jot do ida alak na kayo pe modom-modomi motor. Pulang balik na mengurus bisnisi. Akhirnya dung masih tutu na mengurus bisnisi. Urus tu sadun, adong sawit di pantai barat, di angin barat, di Sumatera barat, di Jawa barat, sudah pakai barat-barat, sampai hampir gitu barat, pulang balik di motori, hebat doma. Sementara bapak-bapak, ibu-ibu, indah sadionok meninggal maya, nabayo na lain do manikmatina. Iseme, panggontinai. Hope nang amu na kayo nai databus ko nepeng mi marsadoka ko mar impak ko mar wakap ko. Madung jatong kinai pondok kumung inang umurmu seremina godang-godangani nangkan di panggonti mime ngayakin ko ligin may daho. Jadi sadanai aha maning Rasulullah hadi inang inna hasihil quluba tasda'u. Sesungguhnya kolbun ini, hati ini bisa berkarat. Kama yasda'ul hadida isa asobahul ma. Apa sangat songon dia bosi mula ona aek bisa markarat. Ate-ate ni manusiaon bisa markarat. Sangat songon dia bosi mula ona aek markarat. Wa majila uhaya Rasulullah. Ahadoma pembersih na ya Rasulullah. Ahadoma payas na ya Rasulullah. Payasna adong dua ning nabinta. Pertama, seringlah mengingat kematian. Mula mati au na tinggal dan sudena. Nasi tututu mau ontong jabat na manjalai hartoon. Tinggal jabat sumbayang suhur, tinggal jabat sumbayang asar, inda duha au gara-gara ni sibuk nion sude, padahal nadung daganak penadung magodangi ma, sibuk do mahau-habu na marusaon, sahingga martinggal-tinggal ibadat kututuhan, ya Allah, mula mati au nangkan tinggal don baya sude naon, maka seringlah mengingat kematian. Laus get gulung ko inang tu podoman mi, mula mati au do Tuhanku, dia doroi bahatan amalku pada kejahatanku, dia doroi bahatan amalku pada kesalahanku, maka ingot make matiani, sering mengingat kematian. Yang kedua, payas ati-ati namar karatining Rasulullah adalah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Pabahat membaca Al-Quran. Apabila kita sering membaca Al-Quran, mayasmi insyaallah ta'ala ati-ati entai. Pajot-jot membaca Al-Quran, manyogot jadi, potang jadi, arian jadi, borngin jadi, pajot-jot membaca Al-Quran. Mulai tanah danak-danak naon, adong do HP na bolak-bolak pandokon nialak sanari HP Android, maka simpan maisi, download maisi Al-Qurani, maka jot-jot membaca Al-Qurani walaupun melalui HP. Indah masalahi na penting bacaan nai do tujuan ni. Jadi harani ima bapak-bapak, ibu-ibu, sering maita membaca Al-Quran. Bagasna sering ibacaun Al-Quran dibagasi, banyak kebaikannya.
maka sedikit huru harana. Mula mana tahu bapak-bapak, ibu-ibu, jojot kita martongkar ibagastai, sering marmasalah ibagastai, suruh ma anak mi, suruh ma borumi, suruh ma parmen mi, jojot kali mengaji Quran dot sumbayang sunat ibagasi, somar torang mulak bagasi, somar sinar mulak bagasi, soulang bahat huru hara di bagasi. Tarsongoni majoloda, mudah-mudahan marguna marmanfaat tuita sasudena.